Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tathaba aslan fi mada zamani. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihi al-hasani. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى روح المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأولاده الجميع وأخوان الجميع. ثم إلى روح صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم عن الله الكريم يغشانا تخشاهم بالرحمة والمغفرة وعد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلانية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح. ثم إلى روح والدك الهجم المصطلح بدوي حنفي. ثم إلى الشيخ أحمد مرزوقي بن مرصاد. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محفوظ الحداد مؤسس جامعة الأحقاف. ثم إلى أرواح من علماء أهل كلندر جميعا. ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله الكريم تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح. وإلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين
بمالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, para asatidzah dan segenap jamaah Majelis Ta'lim Nurul Amal Rabu malam Kamis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita sehat walafiat, panjang umur, dalam keadaan sempurna, dan mudah-mudahan malam ini kita mendapat cucuran rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sesuai yang sudah kita ketahui bersama, malam ini malam khatmul kitab Bidayatul Hidayah. Jadi malam ini kita akan sedikit membaca tahlil, tahmid, baru nanti saya isi dengan ceramah umum dulu, belum masuk ke kitab baru ya. Dan saya ingin membaca suratul Fatihah dan kita kirimkan doa untuk para arwah guru-guru kita, orang-orang yang sudah berjasa di Masjid Nurul Amal ini, dan secara khusus untuk Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, pengarang kitab Bidayatul Hidayah. Nanti sebutkan nama-nama almarhum pengurus Nurul Amal ya, dan keluarga masing-masing, Bapak Ibu disebutkan. Kita arwahan kecil-kecilan malam ini dalam rangka khatmul kitab, dan mudah-mudahan nanti bocorannya, terawangan saya gitu ya, snacknya lebih gede biasanya, boxnya nih kayaknya. Terawangan saya begitu, biasanya kan boxnya rada kecil gitu, ini rada gedean gitu, berarti ngenyangin gitu ya. Baik, baru setelah itu nanti ceramah umum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa arwahi abai wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, salawatullahi wassalamu alaihi wa alaihim ajma'in. Thumma ila arwahi minas sufiyyatil muhaqqiqin wal awliya'il kauni ajma'in, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra. Thumma ila ruh almarhum
أبي حامد محمد بن محمد الغزالي أصوله وفروعه أن الله الكريم تغشانا تغشاه بالرحمة والمغفرة وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح من لهم صلاة على هذا المسجid almarhum Bapak Uci Sanusi, almarhum Bapak Saprudin. Pakai mic aja, ada mic ya, sebutin, saya nggak begitu hafal. Dari awal yang Jadi asal dikatakan Allahumma asal masjid Haji Mas Samudi usulihim wa furu'ihim thumma ila arwahi amwatina wa amwatikum. Sebutkan masing-masing keluarganya di dalam hatinya, kirimkan arwahnya untuk semua guru-guru dan orang tua kita. Masyaallah bin Jamal Mukhtar Sarbini walidin habibullah wa sakinah bin Sa'id menjadi sahabatnya. Gimana? Ini semua. وصولهم وفروعهم من الله الكريم تغشانا تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم على نية أن الله تعالى يقبل هذا ختمنا ختم الكتاب بداية الهداية. اللهم اجعل علومنا علوما نافعة وعلى من وأسلافنا الصالحون وعلى من نوينا من نوايا صالحة يا ربنا حققها بسر أسرار الفاتحة والإخلاص والمعوذتين وأول سورة البقرة وآخرها بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا لا إله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إله إلا لا إله 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 إلا
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Latif, 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 Allah ya Latif. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتنفرج بها الكروب وتنظر
تنطلق بها العصب وتلين بها الصعوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص والمعوذتين وما هللناه من قول لا إله إلا الله وسبحنا الله وبحمده وما استغفرناه وصلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهدي إلى حضرة حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح من العلماء العاملين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين والسادات الصوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ثم إلى روح الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي صاحب كتاب بداية الهداية الذي ختمنا في هذه الليلة المباركة ثم إلى أرواح من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا من لهم صلاة على هذا المسجد وذكرت أسماءهم في أول التهليل وأنت أعلم بهم وبأسمائهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وسع مدخلهم وأكرم نزلهم ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل قراءتنا لنا ولهم عتقا من النار ونجاة لنا ولهم من النار وسترا لنا ولهم من النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران ثم إلى أرواح من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا من لا ذاكر لهم ولا زائر لهم وعم الجميع بالرحمة والرضوان واسكننا وإياهم فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان اللهم اجبر انكسارنا واختم بالصالحات أعمالنا واجعل آخر كلامنا الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ضالين ولا مضلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة. Sebutkan dan bayangkan masing-masing hajatnya di dalam hati dan pikirannya. إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا علينا ولا من يتبعنا شقيا أو مطرودا أو محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين taqabbalallahu wa taqabbal ya karim. Mudah-mudahan dengan keberkahan Imam Ghazali dan karangannya Bidayatul Hidayah yang sudah kita khatamkan, mudah-mudahan seluruh hajat-hajat kita terkabul, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan keberkahan oleh Allah mengalir di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita sebagai manusia pasti semakin hari semakin menua, semakin hari semakin melemah, semakin hari semakin banyak keluhan, entah keluhan ekonomi, entah keluhan penyakit, ya, karena memang itu sudah sunnatullah. Bahwa manusia itu Allah ciptakan tadinya lemah, kemudian kuat, kemudian lemah dan berubah. Sudah pernah kita bahas ayat ini, ya, lemah plus uban. Kok pada banyak yang ketawa? Udah berubah emang? Oh, banyak. Ya udah, jangan dicabut. Uban jangan dicabut, jangan diitemin, karena kata Nabi man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumal qiyamah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Barang siapa yang beruban di dalam beragama Islam, artinya dia memeluk Islam selama di dunia, besok dia akan menjadi cahaya di hari kiamat. Jangankan uban, sisa wudhu aja jadi cahaya. Bener gak? Airnya kan udah nggak ada nih, air wudhu nih, ya kan? Tapi yang kita pakai buat wudhu itu besok di hari kiamat jadi cahaya. Ya, apa namanya, muka kita besok tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada orang yang mukanya bersinar, kalau bahasa kita sekarang glowing. Ada yang mukanya hitam gelap, gitu ya. Surat Ali Imran kan itu jelas tuh, ya, bahwa ada orang-orang yang wajahnya bersinar, berseri-seri. Ali Imran ayat 106, ya, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya, saat itu wajah ada yang putih berseri, ada pula yang hitam muram. Ya, wa man ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmatnya Allah. Tapi orang yang muram, durjana, mereka yang hitam, akan ditanya, akafartum ba'da imanikum? Kenapa kamu kafir setelah beriman? Jadi dalam ayat ini, yang kafir murni dari lahir sampai mati itu tidak sehitam yang mati dalam keadaan murtad. Jadi yang tadinya iman kemudian murtad, wajahnya lebih hitam daripada yang kafir murni. Kenapa? Karena dia melepas sesuatu yang sangat berharga padahal tadinya sudah punya. Makanya jangan dilepas nih sampai mati. Ya, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga kalimat la. Tadi kita baca 40 kali. Kita udah punya berarti kunci surga, Pak. Lah abong kagak bisa ngebuka. Ilok masa iya kagak bisa masuk. Kuncinya udah dipegang, udah ada. Tugas kita tinggal memastikan terawat kunci itu jangan dibuang apalagi hilang. Bawa sampai mati. Insyaallah wajah kita bersinar semua. Nah, itu manusia, Pak. Surat Ar-Rum tadi surat 54. Allah membuat manusia tadinya lemah, kuat, kemudian lemah lagi. Nah, kalau di dalam dunia kerja di masa tua itu kan ada pesangon, ada uang pensiun, ya. Cuman ya kalau nggak cair ya biasanya ada masalah gitu ya. Ya tapi kan biasanya ada uang pesangon. Itu kan dikasih untuk orang-orang tua yang sudah dalam tanda petik tidak memungkinkan lagi dikaryakan. Artinya sudah tidak produktif. Kita pengen kok di masa muda, di masa tua kita hidupnya nyaman, tenang. Maka ketika masa muda dan sehat kita kejar, kita jor-joran nyari apa? Uang, kalau bisa bikin kontrakan, kalau bisa bikin kos-kosan. Yang penting ada apa? Pasif income. Ya kayak uang pensiun itulah gitu. Pernah terpikir gak sekali aja kita punya hal yang sama seperti pasif income atau uang pensiun di masa tua di dalam konteks dunia, tapi ini konteksnya akhirat. Ntar mungkin di satu masa saya nggak bisa ke masjid lagi bareng-bareng jamaah karena alasan kesehatan. Mungkin tiap Rabu malam Kamis biasanya saya ikut taklim, mau sedikon sama jamaah yang lain. Tapi mungkin kepikiran nggak suatu saat saya nggak bisa datang lagi nih. Kenapa? Mungkin karena alasan kesehatan, sakit, ya semakin tua, nggak bisa jalan, susah dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian kita tidak mau berusaha seperti kalau kita nanti di konteks duniawi kita dapat uang pesangon, artinya walaupun kita udah nggak kerja tapi uangnya tetap ngalir masuk. Nah, coba pernah gak kepikiran kita walaupun nanti nggak bisa berangkat masjid, nggak bisa ikut taklim, tapi pahalanya tetap ngalir. Nah, pernah kepikiran nggak sampai ke sono gitu misalnya? Jangan mikirnya, aduh malam Kamis nggak bisa ikut taklim, satidkon lagi dan jatah kue berkurang nanti seminggu sekali. Jadi yang diincar apanya? Oh, jangan ya. Lagi juga kalau ntar ini yang diterima jamaah rada beda, jangan ngarep tiap malam Kamis. Ini karena momennya momen khataman kitab gitu ya. Nah, jadi surat Atin, Pak, saya pengen gitu ya. Kalau Bapak Ibu lagi baca surat dalam sholat, jadi minimal
apa yang dibaca itu walaupun nggak tahu terjemahnya, tapi secara global, secara umum maksud ayatnya tuh paham gitu loh. Ya, makanya di antara pilihan saya tadinya juga pengen membahas tafsir juz 30. Gitu, kalau Wawan apa? Juz 1. Oh, juz 30 udah ya. Iya, makanya alhamdulillah tuh. Nah, jadi biar paham Bapak Ibu. Nah, ini di ayat 456 ya kan, nih dari 456. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dalam bentuk. Jadi Bapak Ibu sekarang fisiknya ini jangan disesalkan. Aduh Ustaz, saya pengen operasi hidung ini. Gak perlu. Ini udah yang paling apa? Yang paling bagus menurut Allah. Gak usah pakai ditambah-tambahin. Saya mau filler dagu Ustaz, saya mau sulam alis. Ada lagi tuh yang ditarik benang tuh, biar kulitnya yang pada kendor kenceng, tapi sakit itu prosesnya katanya karena ditarik begitu. Kagak perlu. Kita sudah dalam bentuk yang terbaik di menurut Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula itu kan hukumnya dalam Islam haram. Fala yughayyirunna khalqallah. Di antara bisikan setan itu kepada manusia adalah supaya manusia itu tidak puas atas fisik yang dia punya sehingga dia pengen ngerubah. Ya, lihat tradisi atau tren yang ada di Korea Selatan. Kan rata-rata pada apa ini? Operasi plastik. Maka gantengnya mereka kamuflase. Kalau ini kan gantengnya alami. Iya, gantengnya alami, jeleknya juga. Ya kalau ngerasa jelek, tapi mah semua ganteng lah, nggak ada yang jelek. Ganteng dan jelek itu kan relatif, cantik dan jelek itu juga Makanya kalau dalam bab pernikahan, suami istri mau nikah, itu kan suami disuruh cari wanita 4 karakter. Atau empat indikator lijamaliha. Pertama karena cantiknya. Nah, cantik itu kan relatif, Pak. Ya, yang penting yang cantik menurut calon mempelai pria. Kalau menurut yang lain jelek bagi dia cantik, nggak ada masalah, gitu ya. Nah, jadi kita sudah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, nggak usah di apa-apain, nggak usah diubah. Udah, ini sudah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa manusia juga makhluk yang istimewa. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak keturunan Adam. Nah, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, maksud dari serendah-rendahnya ini yang tadi, Bu, bahwa manusia mengalami proses lemah, kuat, dan lemah lagi. Nah, kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya di sini maksudnya. Di posisi di mana dia sudah mulai menua, mulai banyak keluhan kesehatan. Dan kalau orang muda sama orang tua lagi nongkrong, bahasannya beda. Kalau orang muda, anak muda yang dibahas bola, ya mana lawan mana, apa lawan apa, yang dibahas segala macam. Kalau orang tua, lu udah ke dokter ini belum? Gua ke situ nih, asam urat gua alhamdulillah sembuh. Jadi yang bahas apa? Penyakit sama referensi dokter gitu. Dokter mana nih, alternatif mana? Itu omongan kalau ketemu gitu. Memang udah masanya, sudah fasenya kan gitu ya. Nah, di sini dalam tafsir Jalalain terperhatikan illa, kecuali orang yang beriman. Jadi orang yang beriman tidak dalam posisi yang rendah di mata Allah, begitu maksudnya. Ya kan? Kami kembalian dia ini maksudnya siapa? Kami kembalikan manusia secara umum, mau mukmin, mau kafir, mau jahat, mau baik, semuanya kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Dalam artian tua, lemah, dan tidak berdaya. Itu maksudnya, serendah-rendahnya. Tapi tidak untuk orang beriman dan tidak untuk orang yang mengerjakan kebaikan. Kenapa? Falahum ajrun ghairu mamnun, karena mereka akan dapat pahala yang tidak putus. Tidak ada putus-putusnya. Nah, kita buka tafsir Jalalain. Ya. Nah, ketika menafsirkan tentang falahum ajrun ghairu mamnun, tafsir Jalalain mengutip hadis idza balagal mu'minu minal kibari ma ya'jizu 'anil amali kutiba lahu ma kana ya'mal.
ketika manusia yang beriman sudah sampai pada usia senja, sudah masuk fase tua di mana dia lemah tak berdaya, maka dia tidak mampu lagi mengerjakan amalan-amalan yang biasa dia lakukan di masa mudanya. Waktu muda 5 kali ke masjid, 5 kali sehari ke masjid. Karena udah tua paling bisa banter 2 kali, isya sama subuh, kalau nggak maghrib sama isya. Misalnya begitu. Tiap hari waktu masa muda sehari sejuz. Karena udah tua, lemas, tidak berdaya, pandangan udah kurang awas, kalau duduk udah bawaannya pusing aja, lama-lama maka paling berkurang, nggak sejuz, misalkan cuma setengah juz atau bahkan mungkin cuma 2-3 lembar, dan terus melemah. Nah itu Pak, apa yang Bapak Ibu biasa lakukan di masa muda dan di masa sehat, tetap pahalanya akan dicatat oleh Allah, walaupun Bapak di masa sakit atau di masa tua. Itu yang dimaksud falahum ajrun ghairu mamnun, mereka mendapat pahala yang tidak putus. Nah maka lazimin sekarang, dari sekarang nih, mumpung masih sehat, mumpung masih masih muda, bagi yang muda. Kalau yang udah tua ya berarti mumpung masih sehat, mumpung masih lah iya. Lah jangan deh Pak, dalam hadis Bukhari-nya jangankan sakit Pak, safar deh, musafir Pak, Bapak Ibu nih misalnya lebaran ya, pergi ke kampung, ataulah musafir karena mungkin perjalanan dinas keluar kota karena urusan pekerjaan atau apapun, yang penting kategorinya safar yang halal. Mau kemana? Mau ke Las Vegas, mau ngapain? Main kasino kita, itu safar haram Pak. Nah itu nggak berlaku tuh hadis ini. Ya, maka orang yang safar haram pun rukhsah nggak berlaku. Orang mau melakukan safar tapi tujuannya haram, nggak boleh qashar sholatnya, nggak boleh jamak. Nah, jadi rukhsah itu atau keringanan syariat itu diperbolehkan untuk perjalanan yang halal. Nah kata Nabi Pak dalam hadis Bukhari ini, nomor hadis 2996, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridal abdu, kalau seorang hamba sakit, au safaro, atau melakukan perjalanan safar tapi yang mubah, yang diperbolehkan oleh syariat, kutiba lahu, akan dicatat bagi dia mithlu ma kana ya'malu, persis dicatat oleh Allah seperti kalau dia mukim artinya tidak safar, dan sehat artinya berarti tidak sakit. Ya contoh, Bapak Ibu biasanya sholat duha, ini ada perjalanan, naik bus, ya memang sholat sunnah boleh di bus, tapi kan ya kurang sempurna. Itu misalkan Bapak mungkin capek, ketiduran di bus, bangun-bangun zuhur, karena naik bus nggak bisa berhenti seenaknya, ketinggalan sholat duha. Kalau Bapak biasanya ngaji di sini sama saya, ya qadarullah sakit di rumah, pengen banget sebenarnya tapi udah kagak kuat banget, pala keliongan migrain dan segala macam, tetap dicatat pahalanya walaupun gak hadir. Ya, cuman jangan besok kagak hadir semua. Ustaz saya udah niat kok Ustaz gitu ya. Lah saya mau ngomong siapa ntar kalau kagak ada orang. Ini kasusnya kalau sesekali 2 kali, atau Bapak malam Kamis pulangnya kemalaman kerja, atau ada acara keluarga, ya itu tetap dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun saat kita sudah tua. Walaupun kita sudah tidak bisa mengamalkan atau mengerjakan amal-amal soleh yang biasa kita lakukan di masa muda, tetap dicatat pahalanya Allah. Lah kan enak itu Pak. Kita nggak ke masjid tapi dicatat pahala seperti ke masjid. Kita nggak baca Quran tapi karena memang alasan sakit ya. Nah kalau Bapak Ibu ingat di dalam Riyadhus Shalihin di bab niat udah kita baca tuh hadisnya, sekalian deh kita refresh penutup nih ya. Ini kita baca hadisnya di bab niat. Ingat gak, Jabir bin Abdullah sahabat Nabi pernah ngomong, kunna ma'an Nabi fi ghazatin, suatu ketika kami bareng Nabi ikut perang. Ini dalam Riyadhus Shalihin udah lewat ini di bahasan kita. Kita kan bab 2 bab taubat. Ini bab pertama bab niat. Kata Nabi begini pas lagi istirahat di perjalanan mau perang. Inna bil madinati larijalan. Sahabat, kata Nabi, kalian tahu nggak di Madinah ada orang
masirtum masiron wala qata'tum wadiyan. Mereka nggak ikut perang bersama kita, mereka nggak melakukan perjalanan jauh seperti kita, mereka tidak mempertaruhkan nyawa karena kan lagi mau perang. Ya, mereka tidak mempertaruhkan nyawa seperti sama dengan kita, tapi pahala yang mereka dapatkan sama persis dengan pahala yang saya dan kalian dapatkan. Nah, sahabat kan rada-rada iri ya, gak enak banget ya Rasul. Dia kagak ikut perang, pahalanya tapi sama. Dia kagak capek, pahalanya sama. Dia kagak ada potensi terbunuh, tapi pahalanya bukan begitu. Konteksnya mereka sudah niat. Malam-malam sudah sudah package, kudanya disiapkan, baju perangnya disiapkan. Habasahumul maradu. Tiba-tiba paginya mereka sakit, jadi mereka terhalang oleh sakit, pahalanya tetap sama. Bayangin, nggak ikut perang, nggak perjalanan, tapi karena sudah niat dari awal, karena sakitnya itu tadi, akhirnya tetap dicatat oleh Allah. Jadi enaknya jadi orang beriman tuh begitu, Pak. Bener. Jadi walaupun kita nanti tua, maka maksud saya begini, dari sekarang bikin program tenang di masa tua, bukan hanya saja dalam masalah keuangan, tapi dalam masalah pahala. Caranya gimana? Sekarang mumpung sehat, mumpung yang muda masih muda atau yang tua tapi masih sehat, terus lazimin untuk mengerjakan amal soleh yang memang sudah biasa kita lakukan, kalau bisa ditingkatkan. Ya, biasanya sholat 5 waktu nggak pakai qobliyah ba'diyah, tambahin pakai qobliyah ba'diyah. Entar waktunya kita sakit nggak bisa qobliyah ba'diyah, tetap tercatat itu, gitu maksudnya. Paham ya? Biasanya baca Quran sekian, tambahin lagi. Nah, supaya nanti di hari tuanya kita punya passive income berupa pahala yang terus mengalir, yang dimaksud oleh Allah falahum ajrun ghairu mamnun, mereka dapat pahala yang tidak terputus-putusnya. Baik, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu sudah membersamai majelis ini dari awal kitab Bidayatul Hidayah. Kurang lebih Bidayatul Hidayah berarti agak lama tuh ya, karena yang paling sekali pertama kan tauhid, kedua tangkih. Nah, ini Bidayatul Hidayah yang ketiga ya. Mudah-mudahan, bayangin Jamanul Amal udah 3 kitab khatam. Oh, di luar kepala itu mah. Semuanya di luar kepala ya. Baik, terakhir ada pengumuman dari pengurus. Ini ada rekapitulasi penerimaan infak taklim dan rilis pembelian snack, Pak. Jadi snack ini dari Bapak Ibu untuk Bapak Ibu juga. Ya, silakan Pak Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita Ustaz Ahmad bin Qadir Ibu sekalian, ini adalah penerimaan infak beserta dengan realisasinya. Untuk infak kita ada 2. Pertama, infak rutin, ada 3 jamaah atau 3 keluarga yang menginfakkan. Besarannya memang ada yang 1,2, ada yang 600 dan ada yang 200, sehingga total per bulan adalah 2 juta rupiah. Kemudian yang kolom ini adalah infak yang kawan-kawan edarkan, jumlah sampai dengan bulan Juli sebesar 16.632.000 ya. Di bulan Maret dan April ini total, karena ini tawakuf ya, sehingga total infaknya sampai dengan bulan Juli sebesar 29 juta. Kemudian ini adalah jumlah snack yang kita keluarkan ya, penerimaannya sebesar 29 juta, kemudian pengeluarannya 24 juta. Slide berikutnya Ustaz.
alhamdulillah pada tanggal 27 Juli 2024 Masjid Jami Nurul Amal telah menerima wakaf kendaraan operasional bentuknya minibus Grand Max. Nah, ini dia bentuknya. Sekarang di parkir yang warnanya warna putih, ada tulisannya Masjid Jami Nurul Amal. Wakaf ini adalah dari keluarga almarhum Bapak Suwondo untuk operasional masjid. Kalau untuk operasional masjid berapa seringnya sih? Ya, di sela-sela itu jika tidak digunakan, kemudian ada jamaah yang ingin menggunakan, bisa menghubungi kami, ya tentu dengan infak ya. Gunakan, kemudian ada jamaah yang ingin menggunakan, bisa menghubungi kami, ya tentu dengan infak ya. Gunakan, kemudian ada jamaah yang ingin menggunakan, bisa menghubungi kami, ya tentu dengan infak ya. Semua yang mungkin perpustakaannya penuh oleh 1 judul atau 3 judul saja. Jadi bagi bapak ibu jamaah yang ingin memperdalam 3 kitab tadi, nanti selama lebih kurang 1 bulan kita lemari situ. Bagi jamaah yang ingin memilikinya, silahkan aja diambil. Nanti masjid ngambil 1 untuk koleksi masjid. Saya rasa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.